begging on the knees and we वेलकम बैक टू आवर चैनल ओडिया यूट्यूब ब्लॉग्स। तो एबे आम चलु गाड़ी में चलु माने साउंडटा जना पड़नी बाकी लगुच टे मैंने बाकी आम चलु गाड़ी कॉलेज फार्मास्यूटिकल कॉलेज जमालपुर। तो आज केमती कौन कॉलेज रोचे आपने ब्लॉग में देखिए लास्ट पर्यंत एंजॉय कर। तो मोर 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए तेणु थैंक यू सो मच समस्त मोर सब्सक्राइबर मान। आम चलचु गोटे गाँव में ब्लॉग टी लास्ट पर देखो केमती कौन फार्मासी कॉलेज केमती कौन पढ़ा पढ़ी चलती सब किसी ब्लॉग में देखा लास्ट पर देखो तो एंजॉय कर। कुहुड़ी पूरा प्रबल जोर कॉलेज रास्ता पूरा अलगार गई थी। रास्ता ये देखो खतरनाक रास्ता आम कॉलेज जाऊे ना से बना पूरा जबरदस्त रास्ता बर्तमान आम कॉलेज जाऊे ना सिपुल भाई को ही रही बर्तमान चश्मा अच्छे हाँ सिपुल भाई पूरा डर चश्मा एंजॉय करिए जहाँ भी हो जियारे भी जाओ स्टाइल कमिया रोबन हिरो हिरो तो क्या पसंद है पिंधे गाड़ी पिंधा मुझे देव गोटे चश्मार आम एडजस्ट कर अलग प्रकार चलचे मैंने रास्ता भी पूरा खतरनाक रास्ता। कमेंट जना चश्माटा पूरा पूरा चिर देखा आमर ये हूँ पूरा राकाश मत कमेंट जना तू राका भाई केमती देखा जाए मन खाली किस कथा अलग बहुत फेमस लोक हाँ सेलिब्रिटी ट्रोल करदे यूट्यूब चैनल अच्छे रास्ता पूरा खतरा रास्ता है माने यहाँ फुल थी देखो आम क्या कॉलेज आम जा बोली नुआ रास्ता तैयारी होला खास आम नरेंद्र मोदी ने पांडियान पे लेकिन एप्लीकेशन है पांडियान में पांडिया मनोज को पांडियान को एप्लीकेशन लिखी देता पांडिया ना पांडिया ना पांडिया पांडिया ट्रोल कर दो तो वहाँ पके पूरा खतरा रास्ता आम रास्ता पूरा जगह पहाड़ बढ़िया उठुचे पड़े उठब पड़ो एपटे अधा ताड़ी दिखाई है ये रास्ता देख एपटे अधा अच्छे अधा ताड़ा है पुणी तार काम हम बोधे अधा अधा काम हम मत लगुच हम संभावना अच्छी केबे हम से कथा कहबनी यहाँ हूँ ओडिशा ना से ग्यारंटी इलेक्शन आसुना सब हो पार हाँ से कथा किसी ग्यारंटी नहीं ये गोटे इटा बाटे था ये लुक पाई जाइए भांगा इटा अच्छे बापा ये रास्ता कौन है रास्ता बंद आम एबे पहाड़ तल को लेके जाऊँ पहाड़ खतरा रास्ता भाई दिस इज ए पहाड़ एरको रास्ता भाई दबिनी
ସେଇଟାରେ ଗଲେ ମୁଁ ଯାହା ପଡ଼ିଆ ଆଉ ସେଇଟା ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି। ଓ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କିଆ ହୁଆ ଚଷମାଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି ସେଇଟା କାଢ଼ିଦେଲି। ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଆପଣ ତାର ମାଗି ପୁରା ହିରୋ ଟଙ୍କା ତାର ମାଗି ସ୍ଲୋ ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ହନୁମାନ। ସେ ଛୁଆଟା ଦେଖିଲୁ କିସ କରିଗଲା ସିଏ ଭାଇ ହାଲ କହିଲେ ହବ। This is college time. ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୋଟ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଗାଡ଼ି କ୍ରସ୍ କରିହେଉନି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ନେଇଯାଅ ଡାକୁଛନ୍ତି ପୁରା। पहुंचाई जलेश्वर मार्केट रे हमको तो फाका फाका देखा गाड़टा भी जाऊँ यहाँ भी कहते भाई ऑनर ये अच्छी भाई भाई ऑनर पर्यटन जाऊँगी आखिए पर्यटन आखिए सब फुल भाई ये गोटे बाहागर हो खाई देकी पलैबा कि आज राति रहा राति रहा आज राति आसवा खाई देकी लोक गुड़ा चाहिए घर लोक चाहिए भाई से घर लोक गुड़ा चाहिए अलग प्रकार चाहते कहते एमती कहीं भाई भाई आसिक राशि खाई धरा पड़े जीवन बांधी देवे धरा पड़े बांधी देवे ଶୀତଳ ଭବିଷ୍ୟତ କୁହୁଡ଼ିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ହେଇଛି ଭାଇ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ସେଇଠି ଯୋଉ କଲେଜ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନୁହେଁ ମାନେ ଆମ କଲେଜର ନୁହେଁ ଆମେ କିଣିନେ ସେଟାକୁ ଚାହିଁଲେ
ଚାହିଁଲେ କିଣିପାରିବା ଚାହିଁଲେ କିଣିବା ସିପୁନ ଭାଇ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଚାହିଁଲେ କିଣିପାରିବା ଆରେ ଏମିତି ଚୁଟକି ମାରିବେ ସେଟା କିଣିଦେବେ এইটা হচ্ছে ଆମ କଲେଜ ଏପଟେ ଟିକେ କଲର ମାରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ନୁହେଁ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟା କଲର ମାରିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଟିକେ କଲର ମାରିଛ ତଥାପି ଭାଇ ଭଲ ଅଛ ଭାଇ ହେଉଛି ଆମ କଲେଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଲୋକ ଯେ ଦେଖିବ ସେ ଭାବୁଥିବେ କଲେଜରେ ଆସି ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି ସାର୍ ମାନେ ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖୁଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆଗ ପଟେ ସାର୍ ମାନେ ଦେଖିଲେ ପଇସା ଦେବା କେତେ ବ୍ଲଗିଂ ନ କଲେ କଲେଜ ପଇସା କଲେଜ ଫିସ୍ ତ ଦେଇଦେବ ପଇସା ଉଠିବ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କଲେଜ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେ ପାର୍କ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ମାକୋଲୋଜି ଲ୍ୟାବ୍ ସବୁ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ଅଛି ଏଇଟା BGMIର ହେଲମେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ 3 ହେଲମେଟ୍ ନା ସେ ଲଗିବ ବୋଲି କିଏ କାଢ଼ିଥିଲା ଯିଏ ଯେତେ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇପାରେ ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖିଛି ଦେଖିପାରୁଛ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି କଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫୁକୁର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପଳେଇଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇଟା କିସ ମନ୍ଦିର ବୋଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ବୋଲି ତ ମୁଁ ଜାଣେ ମନ ଅଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିଛେ ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ এটা ঝাউ বଣ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା ଝାଉ ବଣ ପୁରା ଏରିଆଟା ଏଠି ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆମେ ଏତିକ ଜଣ ସବୁ ଆସିଛେ ଏଠି ସେ ସିନେମାଟିକ୍ ସୁଟ୍ କରୁଛି ଆମ ଏଡିଟର ବବଲୁ କିସ ଆଇଡି ନା ଗୁରୁ X5 ଗୁରୁ X5 MX5 ଗୁରୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଆମର ନଈରେ କଣ ଲାଗୁନି ନା ଏରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଣିଆ ଚାଲିଛି ନଉଛେ ଏଠି ସିନେମାଟିକ୍ ଆମ ହିରୋକୁ ଦେଖ ଓ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପୋଜିସନ ହିରୋ ପୁରା ଦେଖିବେ ଏବେ ବାହାରିବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବବଲୁ ଏଡିଟର ବବଲୁ ସବୁ ବବଲୁ ଖାଲି ଆକ୍ସନ ମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ମନୋଜ ତ ଏଇଠି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଗୋଟେ ସିନେମାଟିକ୍ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ଆଉ 3-4ଟା ଜାଗାରେ ସିନେମାଟିକ୍ ସୁଟ୍ ହେଇସାରିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିନେମାଟିକ୍ ନେଉଛି ସେ ବବଲୁ ତ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ତ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ এইটা হচ্ছে ମୋ ସିନେମାଟିକ୍ର ଲାଷ୍ଟ ସୁଟ୍ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି